Amena ɲininkali fɔlɔ la n'a ye mun tingu Sidiki Jabate la. An ko Sidiki Jabate ma, Sidiki e ni Iba aw de ye dɔnkilida daminɛ ɲɔgɔn fɛ. O de la n bɔra k'u ka alhamdulillah in k'a la sisan parce que o de y'u fila bɛɛ propulser. N'i y'a mɛn ko Sidiki Jabate bi c'est grâce à Iba Wane. N'i y'a mɛn ko Iba Wane c'est grâce à Sidiki Jabate. Ni fila si tɛ se k'a fɔ ko ne de y'i kɛ fɛn ye. Ni fɛn fɛn y'a fɔ a ye nkalon tigɛ. Parce que hali ne ni Sidiki ka conversation kɔnɔna la n y'o kelen de yira Sidiki la. N y'a fɔ Sidiki ɲɛna n ko Sidiki e ɲɛna Iba ma de nka Iba fana ɲɛnen ma aw fila de ye ɲɔgɔn dilan. N'i y'a mɛn bi ko Iba Wane c'est grâce à toi Sidiki Jabate. Ni e kun tɛ Iba kun tɛ kɛ foyi ye. N'i y'a mɛn ko Sidiki Jabate fana ni Iba kun tɛ e fana kun tɛ kɛ foyi ye parce que Iba de bi tɔgɔ fɔ a ka dɔnkili bɛɛ la wa e de ye biti dumanw fɔ Iba kɔfɛ ni an ye aw dɔn bi. Donc a ko ne ma ko Idriss Iba bɛ ne bolo i b'a fɔ ko n frère di. Ko Iba ni ne ta a kun tɛmɛna frère ya yɛrɛ kan quoi. C'est-à-dire n'a fɔra frère dala frère tɛ dɛ. Frère de sang yɛrɛ de kun do quoi. N k'a ma n ko cogo di. A ko ne ma ko Idriss tellement que n ɲɛna Iba ma tellement que Iba ɲɛna ma an donna ɲɔgɔn na c'est-à-dire an kɛra i b'a fɔ ko ɲɔgɔn sogo ani ɲɔgɔn kolo de quoi. Ko Iba ye promesse ta ne ye Idriss ko a denkɛ fɔlɔ n'a kɛra cɛ ye a b'a tɔgɔ da ne de la. Sidiki ma sara ne bɛna kuma fɛn fɛn fɔ aw ɲɛna su in na o ye interview min tɛmɛna ne ni Sidiki ɲɔgɔn cɛ de ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne tɛ mɔgɔ kan enregistrer ko n b'a jouer n'a tigi yɛrɛ ka accord tɛ c'est pour ça n tɛna kan jouer bi parce que n y'a fɔ a ɲɛna n ko Sidiki n'a sɔrɔ a ka di ye an b'a kɛ interview ye n b'i kan ta an b'a jouer ou bien n'a sɔrɔ a ka di ye an ka kuma donc ne bɛ se na expliquer mɔgɔw ye a ko il préfère question minnu bɛ n bolo n k'a ɲininka olu la donc a b'a réponse di yan n ka sɔrɔ ka na di mɔgɔw ma c'est pour ça aw tɛna voix mɛn bi nka k'a fɔ de n bɛna nkalon ta ka da la a ka chargé de communication bɛ Facebook sanfɛ aw bɛɛ b'o kalama a yɛrɛ a bɛ vidéo kɛ donc k'a fɔ ko nkalon de bɛna da la su in na o kuma t'a la alors a y'o de yira ne la ko ne ma ko ale ni Iba ko o layidu de tun b'u cɛ n'a denkɛ kɛnɛ fɔlɔ kɛra cɛ ye a b'a tɔgɔ d'ale la tellement que o tun bɛnnen don alors ne ko a ma n ko mais tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ nin ye don min na i ko bi mun de ye e ni Iba ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye i bɛ se k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna wa parce que c'est ça qui intéresse les Maliens en fait mun bɛ anw intéressé bi o ye di Iba ani Sidiki wagati jumɛn kɛlɛ donn'u ni ɲɔgɔn cɛ mun de ye kɛlɛ kun ye n'a sɔrɔ a bɛ se k'o ɲɛfɔ anw ye a ko n ma Idriss tiɲɛ de ka di Ala ye ni ne k'i ma ko n bɛna kɛlɛ in kun ɲɛf'i ɲɛna bi n bɛna nkalon de tigi ye ko walahi bilahi ne Sidiki filɛ nin ye yɔrɔ min na bi ne tɛ kɛlɛ in kun dɔn n ko Sidiki tu te fous de moi a ko walahi n tɛ ka n foutu i la a ko n ma n bɛ ka mun f'i ye o ye temps de ye n bɛ ka temps de f'i ɲɛna ne tɛ kɛlɛ in kun dɔn n ko bon Iba Wane dun a ko bon n'i ye Iba Wane yɛrɛ ɲininka bi ko mun de i ni Sidiki ka kɛlɛ kun ye ko c'est très difficile Iba Wane ka se k'a sigi k'a f'i ɲɛna ko nin de ye ne ni Sidiki ka kɛlɛ kun ye n ko tiɲɛ na aw ka nin kɛlɛ in ye manamana kɛlɛ de aw yɛrɛ tɛ kɛlɛ kun dɔn a ko vraiment ale tɛ kɛlɛ kun dɔn mais c'est normal ni sanga sɔrɔ la ka daluwa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an y'a groupe fɛn fɛn Mali la a bɛɛ bɛ ci kelen kelen mais an tun bɛ fɛ ka kɛlɛ kun dɔn mais kɛlɛ kun yɛrɛ tiɲɛ na Sidiki ko ne ma k'ale t'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ aw bɛ hakɛ to dɔɔni parce que n kɛlen don ka interview question minnu fɛn minnu tɛmɛna n y'a sɛbɛn de alors n ko an y'a mɛn k'a fɔ ko i kɛlen don ka Iba Wane muso ladon n'o ye Nɛnɛ ye n ko o de nana ni polémique ye c'est ça qui a choqué en réalité les Maliens n ko comment se fait-il que e bɛ Iba Wane muso ta k'o ladon Iba Wane t'o kalama n ko mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e la o Nɛnɛ yɛrɛ y'i contacté cogo di de fɔlɔ parce que comme an y'a mɛn Nɛnɛ ko ale ye Sidiki contacté ale gɛnnen 3h du matin o ko ninnu ma se yen fɔlɔ parce que nin ye Sidiki ka version de ye n bɛ ka mun d'aw ma n y'o de fɔ aw ɲɛna ne tɛ yan jugement na Sidiki ni ne ye kuma minnu fɔ n bɛ k'o de fɔ aw ye hakilimaw ye ne ye hakilima ye an bɛ Sidiki lamɛn fɔlɔ parce que n tɛ fɛ video in ka janya kojugu donc n'an sera ka Iba Wane sɔrɔ n'a fana y'a ka version di o don n'a m'a ka version di video nata la an yɛrɛ ka hakilina ye mun ye an bɛ segin an bɛ n'o fana fɔ maliyɛnw ye donc a ko ne ma ko Nɛnɛ gɛnnen ko Nɛnɛ tɛmɛna ale terikɛ dɔ de fɛ donc o terikɛ in de y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna ko Nɛnɛ ko a mago b'i la ko n'a sɔrɔ ko aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc ligne directe o yɛrɛ ma tɛmɛ ale ni Nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ Nɛnɛ est passé par un de ses amis pour le joindre ne ko a ma n ko bon problème t'a la mais e yɛrɛ bolo hakilina la est-ce que e ye ko min kɛ a ka ɲi wa
ako ale bolo ay ko min kɛ a kaɲi ngo togo di a ko ne ma ko n'a sɔrɔ ale tun bɛ fɛ ka Mali de kɛ Iba Wane na i n'a fɔ mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ko ale tun bɛ nɛnɛ ta di ka n t'a dɔn ka bizu k'o la ka fɛn k'o la k'a bila réseaux sociaux sanfɛ pour que maliyɛnw k'a ye k'a fɔ k'ale Iba Wane muso minɛ la ko mais k'ale m'a kɛ o kama ale y'a kɛ Ala de kama a y'a kɛ Ala kama kun jumɛn na n bɛna don sisan k'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que an kɛlen don k'a walawala dɔɔnin quoi a ko ne ma ko Idriss n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi n ma deli ka mun fɔ diɲɛ jɔn si ye fɔlɔ n ko o ye jumɛn ye n terikɛ a ko ne ma ko i b'a kalama kɔni ko den bɛ ne bolo n ko Sidiki n b'a kalama kosɛbɛ den b'i bolo a ko bon n bɛna mun f'i ɲɛna dɛ Idriss ne den a wololen maa min ye ne den ta ne yɛrɛ ɲɛ o kɛra Iba Wane de n ko tɔgɔ di tan a ko Iba Wane de ye ne den ta fɔlɔ ka sɔrɔ hali ne yɛrɛ ma n den ɲɛ la ko ne den taara k'a di Iba Wane de ma Iba Wane ka ne den minɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma n den ɲɛ la fɔlɔ ko donc Iba Wane ye ne den ta ne ɲɛ a ko Idriss maliyɛnw bɛ kuma ka kuma nka u tɛ kuma kun a ju ɲɛɲini quoi ko bon explication ba ninnu fɛnɛ o man di ne ye ko nka i ye n wele i bonya kama i karama kama n b'i jaabi bi i mago bɛ question na a kelen o kelen a bɛɛ poser n kunna ni Ala sɔnna ma n b'a bɛɛ répond i ye kelen kelen n ko bon franchement dit a kɛlen don ka anw choquer dɔɔnin quoi a ko a kana aw choquer a ko Idriss n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne den wololen o y'a sɔrɔ problème bɛ ne den ba ani ne ni ɲɔgɔn cɛ a ko Buye Kuyate aw bɛ Buye Kuyate kelen kelen min dɔn ko Buye Kuyate o de y'i occupé ale den na fɔlɔ parce que o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ko Buye Kuyate de y'i jɔ n'ale den ka fɛn bɛɛ nɔnɔ sukaro fɛn bɛɛ ale terikɛ Buye Kuyate kelen a y'a kɛ mun de kama k'a y'a kɛ teriya de kama ko bon o don ni Buye Kuyate tun b'i jɔ n'o ye o don ni Iba Wane nu tun ma taa ale den ta ko o don k'ale tun bɛna to a ka pétrin kɔnɔ o don ko bi ale den filɛ ni ale bolo a b'a photo bila a ka Facebook sanfɛ a b'i waso n'a ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko mais o don et pourtant problème tun bɛ yen nɔ k'o tɛ tiɲɛ yan ne ko bon ne tɛ tiɲɛ ni nkalon ko ɲini na ne b'i ka version de nɔfɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka i b'a ka version lamɛn k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka na sisan k'a décortiquer a ko ne ma ko nɛnɛ kelen k'ale wele ko imagine den de bɛ Iba bolo ko den mun ni Iba kun ye promesse ta ale ye k'o tɔgɔ kun kan ka da ale la a ko a wagati effectivement o y'a sɔrɔ ale ni Iba bɛ kɛlɛ la ko mais Iba o n'ale ka kɛlɛ qu'est-ce que o y'ale ani nɛnɛ ka kɛlɛ de ye wa ne yɛrɛ ko a ma o yɔrɔ la n ko ye tiɲɛ n ko parce que ɲɛ bɛ ɲɛ yira nka ɲɛ tɛ ɲɛ fara a ko ne ma ko voilà ko donc c'est pour te dire que Iba ni nɛnɛ ka kɛlɛ o ye Iba ni nɛnɛ ka kɛlɛ de mais ni nɛnɛ ni ɲɛji nana se ne Sidiki ma ko dayɔrɔ tɛ n bolo bi siyɔrɔ tɛ n bolo bi n bɛ fɛ i ka ɲɛ ma Ala ani kira kama i ka n dɛmɛ parce que n tɛ fɛ ka taga se n ka mɔgɔw ma ko est ce que ale bɛ se ka nɛnɛ ni ɲɛji to kɛnɛ ma k'a fɔ bon vraiment ne tɛ se k'i dɛmɛ wa k'ale bɛ mun kɛ o ye ka nɛnɛ ladon fɔlɔ solution o bɛ sɔrɔ ka ɲini kɔfɛ ko mais pour le moment ale tɛ miiri nɛnɛ yɛrɛ la dɛ den fitinin min bɛ nɛnɛ bolo kɛnɛma bi n'o ye Iba den ale bɛ miiri o de la parce que sinikɛnɛ ale ni Iba bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma tuguni bi Iba bɛ se k'a miiri dimi ye nka sini Iba bɛ se k'ale remercier o ko la ne ko n ko bon n ko effectivement n ko fana ye tiɲɛ n ko mais tiɲɛ yɛrɛ la n ko a kuma a buruburulen don quoi n ko parce que pourquoi a kuma ma fɔ fo tout de récemment parce que an y'a ye Mali jolidenw de y'a publié k'i kɛlen don ka Iba muso ladon a bɛ tan a bɛ tan tɔ n ko mais pourquoi a ma fɛnkɛ quoi a ko ne ma Idriss tiɲɛ yɛrɛ la n y'a ladon ne ye so min ta nɛnɛ ye a so a bɛ ka sara 700 000 de o tɛ manamana wari ye dɛ Mali fonctionnaire yɛrɛ bɛ ka sara fɔlɔ 200 300 000 ninnu 100 000 ninnu 700 000 100 ani 400 minnu tɛ français mɛn ko so in tun bɛ ka sara o de la pour que ka nɛnɛ n'a den bila damu bɛɛ la nka ale m'a dabɔ k'a fɔ k'a b'u loger badabada dɛ a y'a dabɔ de janni wagati ka kɛ u ka segin ɲɔgɔn ma ne ko a ma n ko mais o nɛnɛ nalen e ka so i kɛlen k'a loger est-ce que e Iba wele k'a fɔ Iba Wane ɲɛna ko bon i muso bɛ n fɛ yen wa n kɛlen don k'i muso ladon a ko ne ma Idriss i tɛ jɔn ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛf'i ɲɛna ne ko n ko o ye jumɛn ye a ko ne ma o wagati la o y'a sɔrɔ en réalité ne ani Iba Wane muso
tiɲɛ la fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ni Iba Wane an kun tɛ kuma donc a ka téléphone numéro n tun kɛlen don k'a supprimer ka bɔ n kun n ko Iba Wane ka numéro supprimer ka bɔ i kun mun na a ko ne ma Idriss ne ni Iba Wane an ka appel laban na Iba Wane ye téléphone raccroché ne la de o ni n ko mun na a ko vraiment ko o histoire ka jan quoi mais a ye histoire ɲɛfɔ ɲɛna n tɛ fɛ ka n da don olu la parce que conversation in kɔnɔna la kuma dɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ mana fɔli kama réseaux sociaux sanfɛ quoi n ko bon tiɲɛ yɛrɛ la n'a ye téléphone tigi la a m'o ɲɛ a ko bon n dusu a ye n kɛɲɛ parce que dusu de bɛ ne fɛnɛ kɔnɔ ne ye diɲɛ tentative bɛɛ kɛ pour que ne ni Iba ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n dɛsɛra a ko o de kama n fɛnɛ dimi kojugu n y'a ka numéro supprimer parce que i bɛ mɔgɔ wele a tigi bɛ foutaise k'i la i bɛ mɔgɔ wele a b'i raccrocher ko donc n'i y'a mɛn i bɛ n wele i ka numéro de bɛ n bolo ko donc finalement ne yɛrɛ y'a ka numéro supprimer ka bɔ n kun ne ko n ko d'accord alors an bɛ jigin tuguni sisan dɔɔni a ko Idriss ko c'est-à-dire pour que k'a yirila ko ne gɛrɛla Iba Wane na ko Iba Wane muso jiginnen a den na o y'a sɔrɔ ne tɛ Mali la ko ne ye n ba bila ka taga Iba Wane ninnu fɛ yen ka taga dugawu don kɛ ka taa foli kɛ ne ba tagara f'u ka so ka taga dugawu don na an y'a mɛn muso dɔ da n t'a dɔn ko ye Iba Wane ka mɔgɔ dɔ ye ko tellement que ko nɛnɛ tun bɛ gulɔ min ko nɛnɛ bana dɔ se den ma ko den wololen k'u taara opération ni fɛnw k'a la Sidiki ko ne ma ko den wololen effectivement ko den n'était pas bien bana dɔ tun b'a la o bana kɔnɔna la sisan u taara den opérer ko bon o opération na ale Sidiki ale de a dɔgɔnin ci n'o ye Bala Jabate u ka taga Iba n'a den nɔfɛ k'u ta ka taa n'u ye pour que ka taga opération kɛ ko mais k'ale m'o fɔ mɔgɔ si ye ale dun m'o fɔ Facebook sanfɛ dɛ k'an bɛ se ka Iba wele ka Iba ɲininka o la ko Iba den ka opération ale ka mɔgɔw de tagara ka taga Iba nɔfɛ a den nɔfɛ pour que u ka taa bila opération na n'o y'ale yɛrɛ dɔgɔnin c'est ce qu'il m'a répondu donc n'a y'o kɛ a ye geste de grandeur ya k'o la parce que ne yɛrɛ kɔni Idriss ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne tɛ se k'o kɛ ka ne n'i to kɛlɛ la k'a fɔ ko ne bɛ n dɔgɔnin bila ko ka tigi ka fɛn i ka ci ɲɛnabɔ moi je ne le ferai pas o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n y'a fɔ ye n ko ye fɛn ninnu sɛbɛnna a b'u jɔ n k'u kalan dɔɔni voilà ko et pourtant ale tun ni Iba Wane tun bɛ guerre la mais ale y'o bɛɛ kɛ ala kama ani kira kama a ko voilà n ko Sidiki cette histoire là est un peu louche quand même ka cɛ muso la don k'a sɔrɔ i m'a yɛrɛ wele k'a fɔ a ɲɛna ko bon i muso bɛ n fɛ yen n ko nin ko in fɛnɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn n ye mun fɔ Sidiki ye n ko Sidiki tiɲɛ yɛrɛ la tu as tapé là où ça fait mal tu as tapé là où ça fait très 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 mal parce que ni Iba Wane ye muso gɛn a kɛra 20h ye o a kɛra 3h du matin ye o y'a sɔrɔ a dusu kasilen don dusukasi min tun b'a kan a tun bɛ fɛ muso kun ka bila pétrin de kɔnɔ a bɛ fɛ a ka ɲani de o de la a y'a gɛn n ko ni e taara o ta k'o don so kɔnɔ 700 000 peut-être o yɛrɛ tun bɛ so min kɔnɔ k'aw san ni Iba yɛrɛ tun bɛ so min kɔnɔ yen nɔ n ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n ko mais munna e m'a fɔ a ye a ko ne ma ko Idriss nɛnɛ ye muso de ye ne ye cɛ di Iba fana ye cɛ di a ko n y'a f'i ɲɛna cogo min na n tun b'a ladon pour que k'a fɔ ko n b'a ladon badabada n y'a ladon a dɛmɛ o yɔrɔ de kama jani u kun ka solution sɔrɔ a la a ko imagine ni ne tun ye Iba wele k'a fɔ a ɲɛna a muso bɛ n fɛ yen n siranna a kana n'a miiri k'a fɔ d'abord fɔlɔ ko relation dɔ o bɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn muso tɛmɛna n terikɛ de fɛ pour que ka n wele n ka na ka a dɛmɛ a ko nɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ ne bɛ mɔgɔ dama min dɛmɛ n bɛ mɔgɔ dama min kungo ɲɛnɛbɔ n bɛ mɔgɔ dama min dɛmɛ dogo la ko ala de b'a dɔn nka o bɛɛ ma se fɔli kama quoi sinon a b'i baraji tiɲɛ a tilala ka mun de fɔ n ɲɛna tuguni a ko n'ale nana tuguni ko kana Iba muso ko k'a fɔ mɔgɔw ye n ye Iba muso ladon ko vraiment problème bɛna kɛ mun de ye mɔgɔw bɛna fɔ de ale y'a kɛ de pour que k'i venger Iba la ko donc o dun y'a sɔrɔ ale ni Iba bɛ kɛlɛ 12 fili de kɔnɔla la o y'a sɔrɔ ale ni Iba u bɛ clashiw kɛ ko mais imagine n'a fɔra o wagati la tuguni ko ale ye Iba muso ta ka Iba den ta k'a bɛna kɛ i n'a fɔ ko trophée de guerre de k'o de kama non seulement a ma Iba wele k'a fɔ a ɲɛna ko n kɛlen don k'i muso la héberger parce que a bɛna kɛ i n'a fɔ n bɛ fɛ ka monnaie de don i la ko de den a bɛna kɛ fanu ɲɛkɔrɔ ani anw minnu bɛ u si k'a bɛna kɛ anw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko effectivement ko n'i y'a ye a ye Iba muso ladon o y'a ye k'a yira de ko bon Iba je détiens ta famille maintenant ko donc ko pour que ka o yɔrɔ kisi o de la ale ye nin polémique in bɛɛ to yen ko ale m'a fɔ diɲɛ jɔn si ɲɛna ko Iba muso n kɛlen don k'a héberger ale m'a fɔ diɲɛ mɔgɔ si ɲɛna ko Iba muso n kɛlen don ka n occuper a la
ko Bouye Kouyaté kelen yale la sigi k'a fɔ ɲɛna ko Sidiki ko je sais que tu as un bon cœur, je sais que i kɛlɛkɛɲɔgɔn don mais i bɛ k'a muso ni a den na don ko mais n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i jija fɛn bɛɛ fo k'a fɔ ko fɛn dɔ tɛmɛna i ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ. A ko ne ma Idriss tiɲɛ don denni ye muso di nka e yɛrɛ kɔni b'a dɔn musoko dɛsɛ kɔni tɛ ne la. N k'a ma n ko ye tiɲɛ yɛrɛ la musoko dɛsɛ t'i la parce que musomaninw yɛrɛ bɛɛ bɛ ka boliboli nɔfɛ, ça c'est vrai. A ko ne ma ni nɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔli don yɔrɔ kɔni o dɛsɛ ko tɛ ne la, a wari b'a kun a fɛn bɛɛ b'a bolo. N ko oui. A ko bon n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna, ne ka carrière gansan o kama ne tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛ tɛmɛ ne ni nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ko tɛ dogo Mali la koyi. Ni ko tɛmɛna ne ni nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka dogo, bi don sini don a bɛ bɔ, wa n'a bɔra fɛnɛ ni Ala sɔnna ma e yɛrɛ bɛ tila k'a ye tuguni k'a fɔ ko Sidiki ye nin kɛ wa e yɛrɛ bɛ tigɛ ne la, Maliyɛnw bɛ tigɛ ne la, international bɛ tigɛ ne la, Guinéenw bɛ tigɛ ne la, Ivoiriyɛnw bɛ tigɛ ne la. Ko donc i b'a muso ani ne fɛn tɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ, ne y'a kɛ fi sabililayi ani Ala de kama. Mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ouais ko pourquoi a ma nin wele, pourquoi a ma nin wele, a ma cɛ in tɔgɔ Iba ka petini ko Lil Iba ko pourquoi an b'olu wele, olu jɔn de tun bɛna se ka so ta Nɛnɛ de la Diva ye 700 000 ou bien 600 000 ou bien 500 000. A ko k'ale kɔni y'a kɛ Ala de kama. Ne ko Sidiki i y'a kɛ Ala kama mais tu as mal fait. N ko tiɲɛ yɛrɛ la i y'a kɛ peut-être i ka volonté de i ka faamuyali tun y'o de ye. N ko mais Maliens au vu des Maliens n ko tu as mal fait. N ko ye ne kɔni ka faamuyali ye. N ko parce que tu as piqué là où ça fait mal. Tu as piqué vraiment là où ça fait mal. E jugu e ni dɔ bɛ kɛlɛ la o k'a muso bila kɛnɛ ma e k'o muso ta k'o ladon ka t'o bila diɲɛ condition bɛɛ la. N ko ça fait très 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 mal. N ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ça fait mal mais tɛmɛ n'i ka kuma ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ko ne ma ko vraiment ko Idriss ni ne tun bɛ fɛ ka Mali kɛ Iba la ko clashiw tɛmɛna ne tun bɛ se k'a fɔ o clashiw ka dɔnkili kɔnɔna la ko Iba dɛsɛra a muso kɔrɔ n y'a muso ladon parce que ni talibi kun don n b'a dɔn ale tun b'a fɔ i m'a faamuya ko n bɛ se k'a fɔ n ka misiki kɔnɔna la ko Iba muso n'a den a dɛsɛr'u kɔrɔ ne de kɛlen don k'u ta bi ka n jɔ n'u ye. A ko ne tagara ne ni Iba ka kɛlɛ la ka sɔrɔ n kɛlen don k'a muso héberger n ye stade 26 marsiw kɛ ka fɛnw kɛ ko ne tun bɛ se ka n jɔ maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛna stade fa jama k'a fɔ ko bɔn bibi in na Iba muso n'a den bɛ ne de ka charge la ko o de la mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ n y'a kɛ pour que ka n waso n y'a kɛ pour que ka Iba humilier n y'a kɛ pour que ka Iba fɛngɛ tantôt ko mais ko en réalité ale m'a kɛ o kama. N ko d'accord. N ko kuma dɔ bɛ ka circuler fan bɛɛ fɛ ka kuma in bɛ ka caya parce que an ye muso dɔ mankan mɛn n'u ko Iba tanti wantara cousine ou bien a fɛn dɔ ye o tapera kosɛbɛ Nɛnɛ la Diva kan o tapera yɛrɛ de a nana ko bɛ gulɔ min o bɛ na nin kɛ tan a bɛ na kɛ tan a donna tan a bɔra tan tɔ bon ne yɛrɛ fɛnɛ bɛna mun fɔ aw ɲɛna n balimaw ne ni Iba ka pɔrɔsiw kumana mais ne ko ne bɛ fɛ k'a mɛn Iba yɛrɛ de da kɔnɔ. Numéro min dira ma ko Iba ka numéro don n y'a wele numéro in n'a pas été décroché n ye WhatsApp message ci numéro in ma a ma répond voilà donc ni a ka manager kumana n y'a fɔ a ka manager ye n k'a k'a fɔ Iba y'a kan wele a ma wele n y'a fɔ a ka manager ye Iba ka numéro di yan n k'a wele n k'a ɲininka a ma numéro di yan donc c'est pour vous dire que minnu bɛ popapo kan fɔlɔ yan pour que Iba wele pour que a donna tan pour que Iba bɔra tan aw k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɔra ka Iba défend m'a kɛ wari kama m'a kɛ tɔgɔ kama ne ni Iba depuis Ala ye n da an ma ɲɔgɔn dɔn n y'o de fɔ ala ka manager ɲɛna n ko hali k'a da yɛrɛ dɔrɔn Talibi ne ni Talibi ka bila ɲɔgɔn na Talibi ka bɔ yan nɔ ka ne buruja Talibi ka mɔgɔw ka bɔ yan ka ne buruja n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko mɔgɔw bɛ ka mun fɔ Iba ma n ko ne yɛrɛ bɛ ɲini ka na da la n ko parce que on dirait mɔgɔ min don a yadalen don dɔɔnin quoi n ko au moins nin fasuguya la n ko i bɛ au moins merci kɔni fɔ a tigi n ko mais ne m'a kɛ merci yɛrɛ kama o n ko sinon n'i y'a jate minɛ l'autre la karamɔgɔ suya la ne bɔra k'o défend yan nɔ karamɔgɔ suya la bɔra ka ne remercier o la yan nɔ n ko ne y'a kɛ de parce que famille ko in an ka o de bɔ a la est-ce que vous comprenez mais n bɛna se o yɔrɔ la sisan ala tɛmɛ famille ko n k'an k'o bɔ a la pewu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kuma jumɛn de nana don ani ɲɔgɔn cɛ sisan o ye Nɛnɛ ka gulɔ min ko ye ko Nɛnɛ bɛ gulɔ min muso in y'o fɔ ka taper Nɛnɛ kan kosɛbɛ n'i ye Iba Wane ka entourage mɔgɔw fɛnɛ ka kuma lamɛn o kuma fɛnɛ bɛ na très fréquemment ko Nɛnɛ bɛ gulɔ min a b'i fa tantɔ Nɛnɛ ye gini a donna tan a bɔra tan ne y'o de fɔ n ko ni gini don n'a prévu b'i bolo a photo dɔ de b'i bolo y'a ni muso dɔ dalen sɔrɔ a vocal de b'i bolo a voix b'i bolo a bɛ ka muso dɔ draguer nana ye ne Idriss Martinez kɔni po fɛ yen n b'a je mais ne tɛ kumakan ta ko n bɛna n sigi Facebook sanfɛ ko k'a fɔ ko gini don k'a sɔrɔ a prévu tɛ ne bolo n ko ne yɛrɛ Idriss filɛ nin a fɔra ne ma yan san 3 ko PD
ngo cɛ o cɛ y'a fɔ n'i m'a prévu bila i t'i faden ye ngo n'a photo b'i bolo a voix de b'i bolo i bɛ cɛ dɔ de dɔn k'i kana n'a ye hali sini a défi relevé don mɔgɔ si ma se k'a wuli fɔlɔ ngo donc kana fɔ ne i dabaranin dɔrɔn na ko karisa ye Guinéen o tɛ se ka karisa kɛ Guinéen ne ɲɛkɔrɔ est-ce que vous comprenez pour que karisa ka kɛ Guinéen ne ɲɛkɔrɔ fo ne ka karisa de minɛ ani muso dɔ filɛ nin ye ou bien karisa filɛ nin ye vocal dɔ filɛ nin ye a bɛ ka muso dɔ draguer est-ce que vous comprenez ngo o de la ne bɛ se ka karisa minɛ Guinéen la ngo donc fɔli t'a kɛ quoi n'a prévu b'i bolo nana ye n b'a malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna ne ne ka vidéo kalabanciya baden b'a kɔnɔ mais an da tɛna so yɔrɔ ma fɔlɔ quoi parce que n tɛ fɛ vidéo in ka janya kojugu ne ka gulɔ min ko muso min bɔra k'a fɔ ko nɛnɛ bɛ gulɔ min a donna ta a bɔra ta piriti parata nin yɔrɔ la n bɛna n forote dilajaw la dɔɔni parce que dɔ bɛ ɲa la nka dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana la dɛ aw bɔra yan sɔgɔmada in na ne ye vidéo kɛ ka talibi gosi aw bɛ ka na don ne ka inbox kɔnɔ ko oui vive Baravo Idriss a donna ta a bɔra tan a ye Idriss ɲini fɔlɔ aw ka Idriss dɔn kosɛbɛ dɛ aw tɛ ne dɔn nka politiciens bɛ ne dɔn domaine kɔnɔla la ne filɛ nin ye n ko ne bɛ Facebook kan tiɲɛ fɔ de la a vive n'a Baravo ni a Vigo ninnu n ko ne t'a la dɛ n ko bi ni tiɲɛ b'i kun kan ne b'a fɔ sini n'i kan ka tanu ne b'i tanu n bɔra ka tilaba gosi même pas 2 mois tilaba u binna kan n bɔra ka tilaba défend ne bɛ marcher ten de est-ce que vous comprenez donc ni talibi binna Ibawan kan n bɛ bɔ ka Ibawan défend nka ni Ibawan fana binna mɔgɔ kan ou bien ni Ibawan bɛ kalabanciya la o fana bɛ fɔ Ibawan ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen dɛ donc ne ne ka gulɔ min ko Ibawan b'a kalama bi a b'a kalama sini k'a fɔ de ko wayi ko sisan de ko o kuma fana bɛna ta k'o yanga ko nɛnɛ bɛ gulɔ min a bɛ gulɔ min a kun b'a kalama wa a fɔra ko Ibawan yɛrɛ de kun bɛ taa nɛnɛ ka gulɔ san a ye kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ donc Ibawan aw ka Ibawan c'est pas un saint aussi saint que ça hein Ibawan de kun bɛ taa nɛnɛ ka gulɔ san n'o kuma ye tiɲɛ ye ça c'est très 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 grave k'a fɔ ko ale de bɛ ka n'i yɛrɛ kɛ sagini ye Facebook sanfɛ bi aw kɛlɛla k'e bɛna o ka gulɔ min ko kuma fɔ anw ɲɛna k'a sɔrɔ e yɛrɛ de tun bɛ wuli ka t'o ka gulɔ san o ye kabakoden dan ye Sidiki Jabate ko ne ma k'ale yɛrɛ ni Ibawan kɛlɛla o ko la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan ale yɛrɛ ka Ibawan kɛlɛ o ko la le fait que Ibawan yɛrɛ bɛ wuli ka taa muso in tɔgɔ nɛnɛ ka gulɔ san donc vraiment maliyɛnw a ye kow ɲɛɲini janni aw fili kow la minnu bɛ ka bɔ Ibawan ka côté la ko denni ye gulɔ minɛ a donna ta a bɔra tan a ye aw ka Ibawan wele k'a kun b'a kalama wa a kun t'a kalama k'a k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ aw ye Ibawan n'est pas aussi sain que ça hein ni ci min kan ka fɔ a ye o ci bɛ fɔ a ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa pa ka tɛ bɔ a la parce que an bɛna se yɔrɔ dɔ la sisan jigin bɛna kɛ Ibawan fɛnɛ la dɛ a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ an ka tɛmɛ a ko ne ma ko ale ni Ibawan muso tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun yɛrɛ la fɔlɔ ko parce que déjà Ibawan muso terimuso k'ale ni o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale ni Ibawan muso terimuso dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la ale ni Ibawan muso kɛcogo t'a la k'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi solution yɛrɛ t'o la c'est même envisageable quoi ko k'o bɔ kunkolo yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ pewu ale y'a kɛ Ala de kama ale y'a kɛ kira de kama n ko bɔn bi an filɛ don min na i ko bi est ce que e bɛ ka nɛnɛ ka so sara wa a ko ne ma nɛnɛ mako bɛ diɲɛ ko o ko la ale jɔlen don n'a ye a kɛra nɔnɔ ko ye o a kɛra fɛn fɛn ye ni nɛnɛ ko k'a mako bɛ mun na ale jɔlen don n'a ye ko parce que ɲamɔgɔden de ye maa ye i bɛ fɛn min daminɛ n'i tɛ se k'a laban k'ale y'i kunkolo don a kɔrɔ ale b'a dɔn k'a fɔ ko Iba den don Iba den o y'ale den ye ko bi ale ni Iba bɛ kɛlɛ la nka sini u bɛ se ka ja ne yɛrɛ ko a ma n ko ye tiɲɛ a ko ne ma parce que ale ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ misigi in kɔnɔna la ko bi ale n'a bɛɛ jara fo Ibawan kelen ko diɲɛ kɔnɔ jɔn tun bɛ se ka Amerikale ni Talibi tun bɛ se ka ja Talibi ye mun de fɔ mun bɛ Talibi ma mun fɔ olu ma dɔnkili kɔnɔ ko nka bi ale yafara a bɛɛ ma ani fɛn fɛn kɛlɛ la a b'a bɛɛ ka biti dilan ko donc a tɔ ye Ibawan kelen de ko sinikɛnɛ ale ni Ibawan bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma donc bi mɔgɔw bɛ se k'ale jalaki bi mɔgɔw bɛ se k'ale neni nka sini mɔgɔw bɛ se tila ka na ale tanu parce que a ɲɛna u ma don dɔ la k'u to souffrance kɔnɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ko mun yɛrɛ kɛlen don k'ale dusu kasi nin ko in bɛɛ la ko parce que ne y'a ɲininka quoi n ko mais n ko nɛnɛ ko Ibawan tɛ taa den lajɛ n ko est ce que n ko ye tiɲɛ ye wa a ko ne ma ko depuis ale kɔni ye u loger ale m'a mɛn ko Ibawan taara a den lajɛ ko o yɛrɛ de kɛlen don k'ale yɛrɛ dusu kasi dɔɔni pourquoi parce que ale tɛ se k'a faamu ko Iba n'a muso de bɛ kɛlɛ la un petit innocent qui n'a rien demandé i den de dun fɛnɛ don i bɛ se k'o fililen to yen k'i tɛ t'o lajɛ k'o de kɛlen don k'ale yɛrɛ dabali ban ne ko nin ye dabali ban ko ye effectivement tiɲɛ yɛrɛ la ni nɛnɛ ye mun fɔ ko Ibawan ma taa den lajɛ n'o kuma ye tiɲɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la plus d'1 année
Ibawan i jote o la den di bamana jenatika ko kila o ye ba ka problème di mais i den i tɛ se k'o ta k'o haramu k'o fara ba kan ko parce que ko ba ye ko dɔ k'i la ça c'est pas normal o man ka kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔla la Sidiki ko o de y'ale tɔɔrɔ ko bon bi ni Ibawan mi jɔ n'a den ko comment se fait-il que ale ti i jɔ n'o ye n ko là c'est vrai o kelen kɔni na n bɛ fara i kan wa n b'i dɛmɛ o kɔnɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ qu'est-ce qui s'est passé aw bɛ hakɛ to parce que o bɛ ka commencer ka fɛnw ci ma quoi aw bɛ hakɛ to alors kuma dɔ bɛ yen nɔ o kuma in fana bɛ ka circuler kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko est-ce que Nene ka interview ko Sidiki b'a kalama wa caman ko Sidiki de interview demandé caman fana ko Buye Kouyaté cɛ min taara Buye Kouyaté interviewé o cɛ kelen de nana kana Nene interviewé ko donc ko Sidiki b'a kɔfɛ dɔw fana ko an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni Sidiki tun bɛ interview in kalama an t'a dɔn n'a sɔrɔ a tun b'a kalama n b'o fana siga bɔ o la san pewu parce que n ye vocal dɔ fana mɛn bi muso dɔ fana tun bɛ k'o fɔ k'o siga b'u la donc siga ka bɔ o la Sidiki ko k'ale tun b'a kalama interview bɛ kɛ tuma min na u y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko Nene kan ka interview kɛ ale yɛrɛ ye Nene wele a ko Nene ma Nene vraiment i ko k'i bɛ fɛ ka interview kɛ ko mais i miiri kosɛbɛ janni ka kuma ne kɔni ne tɛ se k'i bali k'i ka interview kɛ parce que a ko nin ye ale san kelen Nene ka kuma la ko dilajaw bɛ k'ale neni k'u bɛ k'ale diffamer u bɛ k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'ale tɛ ka riposter ko mais ko trop c'est trop ko waati sera a fɛnɛ ka bɔ k'a yɛrɛ défend ko parce que ba korongo jigin ko bɛ kini kɛ ko n'ale fɛnɛ ma bɔ k'a défend ko a maɲi o yɔrɔ la bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni fali y'i tan ko n'i y'a tan k'i kɛra ɲɔgɔn ye nka fali dɔw bɛ yen n'olu y'i tan n'i fɛnɛ m'u tan o b'a miiri k'i sen ka surun donc dusukasi la k'ale fɛnɛ bɔra ka répondre kɛ Sidiki ko bon n'i kɔni bɛ kuma i kuma cogo dɔn parce que réseau la kuma don a bɛ se ka kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ sini a kuma bɛ tila ka n'i minɛ alors o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Sidiki ko ne ma ko don dɔ la yɛrɛ ko Nene ba yɛrɛ o delila k'ale wele ale ni Sidiki parce que ne y'a ɲininka quoi n ko mais e yɛrɛ ni Iba ka ko est-ce que mɔgɔw delila k'aw lasigi pour que aw ka bɛn ka kuma wa ko parce que o de bɛ anw yɛrɛ intéressant filɛ nin yɔrɔ min na e ni Sidiki aw ka e ni Iba aw ka nin kɛlɛ in ban quoi a ko ne ma ko hali Nene kelen in ba o delila k'ale wele ale ni Sidiki ale ni Iba ka ko la pour que u ka kuma ko Nene a n'a ba yɛrɛ kun ye ale kɛlɛ ni Iba kelen in kama ko mais ale min miiri o si la Nene bilalen kɛnɛ ma ko ka Nene dɛmɛ k'ale y'a kɛ Ala ani kira de kama ko Dieu seul est son témoin ko parce que yɛrɛ yira man d'ale ye ale bɛ dɛmɛli min kɛ ni ne t'ale dɔn n ka gɛrɛ a somɔgɔw la n ka gɛrɛ a teriw la n ka ɲininka ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ cogo min ou bien n'a sɔrɔ ale tɛ mɔgɔ dɛmɛ ni yɛrɛ yira de don ou bien ni yɛrɛ yira tɛ ko donc ko o baraji o bɛ Ala de bolo ne ko a ma n ko bon n ko nin wagati in na est-ce que e yɛrɛ a ka di ye i ni Ibawan aw ka bɛn wa parce que n ko kuma in bɛɛ bɛ ka tourner o de da nin bɛɛ ye kalokalokan de ye an bɛ fɛ aw ka bɛn parce que ne yɛrɛ hakili b'a la ne delila ka Sidiki Ibawan Talibi ani Oxby u ka son dɔ ta u kɛlen fɛn ye ne y'u bɛɛ ka son dɔ tigɛ k'a tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ clip dɔ ye k'a bila YouTube sanfɛ a son in a ye bɛnziba yɛrɛ kɛ parce que o wagati la ne tun bɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan a ko Idriss ko Ibawan de tɛ bɛn fɛ ko mɔgɔw c'est-à-dire Ibawan aime se faire victimiser quoi effectivement victime ka di maliyɛnw ye kojugu maliyɛnw bɛ victime fɛ dɛ ne b'o fɔ don o don n ka dɔnkili la n ka vidéo kɔnɔna la n ko quand tu te fais victimiser seulement maliyɛnw b'olu de fɛ quoi i m'a faamuya i k'i yɛrɛ fari ni faga k'i yɛrɛ kɛ victime ni o la mɔgɔw bɛ na ka n'i fɛngɛ quoi a ko en réalité Bercy taga in na u taalen Bercy ni mun na ni Iba ma jouer ko ale ani Iba u bɛɛ de tun bɛ avion kelen kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ classe business kɔnɔna la Iba bɛ gauche la ale bɛ droite la c'est-à-dire u sigilen don u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi face la a ko ne ma ko tanti Umu Sangare o de ko ale ma ko vraiment ne bɛ fɛ mankan b'aw ɲɔgɔn cɛ a ka ban quoi ko Sidiki wuli i ka t'i kɔrɔkɛ fo k'ale wulila personnellement ka bɔ a place la ka taga cɛ fo ka taa fɔ Iba ɲɛna vraiment grand frère n nana n bɛ k'i fo donc pour que kow ka fɛngɛ quoi ko Iba y'ale répond sèchement ko mais a ma foyi k'ale la quoi i m'a faamuya
ko kɔfɛ a fɔra ko i b'a fɛnɛ ka na ale fo ko i b'a mana quoi ko mais ko ne bɛ se ka tanti Umu Sangare yɛrɛ wele ko ɲininka k'ale bɛ tanti Umu Sangare ka numéro di ne ma ne ko a ma ko c'est pas la peine i m'a faamuya n ko je vais pas partir jusque là-bas quoi n ko ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de n'a sɔrɔ n ko ni tentative de conciliation de la ka kɛ quoi a ko ne ma ale fa ale ba ko bi u bɛ i b'a wele i b'a t'u ka téléphone ta ko n'ale y'o fɔ ne ye qu'est-ce que ko ne bɛ da o la n ko ah vraiment a ka gɛlɛn a ko tellement que u y'ale minɛ k'ale kɛ u somɔgɔ u ye i b'a minɛ quoi i b'a k'u somɔgɔ ye ko ale fa ko n'ale yɛrɛ Sidiki kun mago bɛ wari la ko i b'a de kun bɛ taa ale fa la wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i tɛgɛ don a poche kɔnɔ ka wari ta ale fa poche kɔnɔ ko kana d'ale ma ko yɔrɔ kɔni ko somɔgɔya tɛ tɛmɛ o kan ne ko non ko somɔgɔya tɛ tɛmɛ o kan ko bon hali ale fa ko mɔgɔw b'a fɔ ko ko tumani ma foyi kɛ pour k'u ka bɛn k'ale fa o n'ale ba k'u ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ Sidiki i b'a wele k'a dɛsɛ a t'u ka téléphone ta ko bi ko a to ale parents ka téléphone ta ko donc k'ale parents yɛrɛ ko bon ko a kaɲi tan ko parce que olu tun bɛ Iba min dɔn ko nin t'o Iba in ye tuguni ko donc k'a kaɲi ten ko donc ko vraiment ale y'a seko kɛ ale se ye fɛn fɛn a y'a kɛ ale jatigiw y'a essayer k'u labɛn fɛn fɛn mana kɛ Iba b'a esquiver k'ale yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de don ko la preuve est que ale ni fɛn fɛn tun bɛ kɛlɛ la bi ale n'u bɛɛ ka di Talibi yɛrɛ y'a exemple frappant yɛrɛ ye ko mais bi pourquoi Iba dɔrɔn de bɛ yen ale ni Iba ma ɲɔgɔn fa nenu ma ɲɔgɔn ba nenu ko mais pourquoi ale ni Iba de dɛsɛlen don ka bɛn ko n'a ka di ne ye n ka émission préparée pour que k'a yira ko bɛn ka d'ale ye n ka émission préparée n k'ale wele ka tila ka Iba wele n ka na n'o ye yan nɔ ko n'a sɔrɔ ko n'ale bɛ na ou bien n'a tɛ na pour que k'o ka bɛn kɛ ko yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan ko non n k'a tɛ tɛmɛ o kan a ko voilà ko bi n'ale ni Iba farala ɲɔgɔn kan o yɛrɛ ka d'ale ye ka tɛmɛ u filɛ nin ye cogo min na kan bi ko parce que bi ale ye rappeur international ye bi Iba ye rappeur international ye bi u bɛɛ ɲɔgɔn capacité dɔn bi u bɛɛ ɲɔgɔn poids dɔn u bɛɛ dɔn k'a fɔ e do o ne tɛ o ne bɛ se ka kɛ fɛn ye ko donc n'u farala ɲɔgɔn kan u ka collaboration ça ne peut être que fructueuse c'est-à-dire bamanankan na a bɛ se ka nafa min s'u ma o ka fisa n'u kelen kelen ta ye tan parce que ale bɛ fɔli dumanw kɛ Iba bɛ dɔnkili dumanw da n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka na hali n'u ma kɛ groupe ye mais u ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ u fila bɛɛ nafa u ka ja o ka di ale ye bi ka tɛmɛ u ka nin kɛlɛ kan o ye Sidiki ka kuma ye a ye mun fɔ ne ɲɛna de